Sambisa fangil kapi rapa parba santa ton konne ton wakat kanga RTB television zugo sambe bayira poronka la zama zemse pusila ni windiga kiba ne mora zura da runda lawoto kosiam na zakapoga aton tenga tar saba zenkap kwera mbo nimbuida to bin konzim bamenga ndenga ko mamsko adi zamandara ina tibasa da runda kiba ya koise ne tumno ninga singeta ko mayele arota la seka ne ligue des consommateurs la ne kiba kitba ya sana ndik venumbuto toron tasba 5 ne facture d'amba ligue des santolan passé ti nimbuida wosoko patara koisa lenum sambisi etkin dat kibaya wer soko poga adia zamandara la tontenga naba pa ko siamna zakapoga zenkap koise nanko se nimbuida to bin konbzi ma to tonre en fara nyoya bamenga yi mamsro on konbzi adia sontu ne sul sombonti SOS 100 songeta zima tiksugiyele santa tonkle ne sul tumnon la ninga sambe tontenga pour nget zima konbiele to bon ko rati centre national de transfusion sanguine CNTS rende tumna sinzinbe noa et tumnanta se urbain benito sommet ne margarita douanion zinbe latna pama venam ne pierre wedraugo nentum kanga tinga tor sab konta zim sna faar nyoya kosiam na zakan tonton basiri me na wa kobzim sintunen tum non ning singeta zima yakre ne len ton fa adam bisi SOS 100 nentenga tor san tum minga ya bole santar Burkina Faso nyambuida fa gel kapi zima koni. C'est une occasion unique pour moi de pouvoir appeler. Arnya ya sasa son kontmam namberka nan kos Burkina Faso nyambuida fa gel kapi to konzima suntuen fa nyoya aya song tab tumde zim koni a fa ka nyoya dimime tizule smbe nezima paongo la tonna ngesa na man mumninga to nyaara ba tumda na kyang tawre nezima kunweng que ces institutions font de façon régulière. CNTS tawdamba obuni kam tiwa kat kan ya wakat to na mbamba zima rap lo tudamba pousse la wakat kan ya bangme ti COVID-19 bari sababo tizima kun pang boy. Le centre de transfusion sanguine ne dispose pas à l'heure actuelle d'un bon stock de sécurité. L'école ça s'en apparaît tout tondo ti tonda pamzi manyakre l'école so. Rende ton nambe da kan ko tenga taw damba Burkina Faso nyambu ida fa gele kepi zima kuni si a nyor fa ka tumde. Ala sa nen tum non singeta zima nyakre CNTS taw damba wini game tibam c'est à résoudre baladar fa point observe pa mazima koyondo bam ko bestan wogda kane la mikam te wakat kanga bio 120 to pam zima koyon bam ko bisi yab sampame rinda kota yamba Burkina Faso nyambu ida fangil kepi santen ko zim bi mo don to tum kanga ya Burkina lem tumde na yele far nyoya arke MPP parti wa kombi bisa tala seka zamandara seka zukoisi ya tisenkede nepsan tara seka sanga zamanda beuro na yaka bam na bawra wilga nimbuida yaren kite kombisa lenge na certaba tikinyakadam sombonde ti congrès extraordinaire ya sana yile songe labri kwesanta staba la kosob nimbuida sia kombi bitase top tonre yusro wa seka beura jiwa kiura sampila yemre top certaba tonre wilga nimbuida bam na bawra sana ye arok marka Christian Kabore lense kanga poga ad bureau politique national la ram zinda bene santiyeda MPP parti wa tor soba te nanti kilagab koisi ya tumnanta se rasmane zundine ginko sayibo mikrowa et kilaga simo compaure do rapidame weke mpurumbe yinga teneba purumbe yinga aya sirat suria noro neton jeune dama wakat keret mingom na me yetit kami kama na wale ton zingua ti totoe la runa wa winga tondo ti ton me gehe ti lera tame la ba me prepara me ya pre wina kotara la il y a le 11 moi
ki kẽ ha la tɩ tɩ samdi wã wẽnd sãn taasd laafɩ la d na n seg taaba palais de sport wã waga 2000 wã n zĩnd beene n bal n gese zãma wã sẽn dɩk b sɩda n kɩsa a rok ne a poorẽ dãmbã yʋʋma nuwã bõe la b tõog n maane la a gese yʋʋma nu sẽn le watã yaa bõe la b geend n le na n maane sã n yaa tɩ tõnd le maan b la confiance gom-kõng la d na n zĩnd doogẽ wã n gome sã n wa gom yẽnda yibeoogo zaab rãmbã sã tõnd na n yãka yambã sã n wĩneg zãma wã burkina faso zãma wã la n dũni zãma wã tɩ yaa ra kẽesa la tõnd yãk yã t'a na n gã tõnd drapo wã n kẽ moorã pʋgẽ n le bao tẽngã naam d kẽngra taoor ned kibɛɛ tɩ wilg yãmb tɩ tʋʋm noon la ninga sẽn geta kibɛɛ kɩsg yelle la rem sog yel tõnd tẽngã pʋg tɩ boond koɛɛg tɩ csc zoe n sɩnga b tʋʋma yaa sẽn na yɩl n dɩk vẽnem bu-to-toore n taas kiba kɩtba sẽn kẽede ne vota sẽn wa tɩ kɩ sɩpalg kiuug rasãm pisi la yiiba rẽnd yaa kiba kɩtba sẽn n be tʋʋm noe bu-to-toore sẽn kõt kiba radio rame television n gũndba la internet pʋga rẽnd tʋmd n taas n zĩnd beene yɛ jean eude bayala ne Landry Somé la d na n tɩ paama vẽenem ne Pierre Wedraogo ne sẽn na n dɩk bãngre n pʋɩ ne kɩba kɩtbã CSS sẽn yaa sababo b wĩnegame tɩ b na n tɩka wala na n bao wakate no-goomã koees zãabo tõog n tʋma la wa yiisa tɩ nebã na n kelge tʋʋmda na kẽned sẽn segda n yɩ to-to rẽnd ka wa bãng tɩ yaa kɩba kɩtba sẽn gʋnd b sɛba zutu la sẽn ye tɩk b yiisd kɩba ne internetã bãmb sõs n ta pis naase la sẽn paam zãmsga yɛ bãng tɩ kɩba kɩtb sẽn tɩk ne radio la television wã yaa bãa loogr poore la bãmb na n paam b rẽnda fãa yel kɛpsã na wa sa CSC tʋʋm noone sẽn geta kɩba yaa kũun tʋʋm zãag burkina faso ka b mamsdame ad yaa kɩba kɩtb sõs n na n ta bãmb kob si na n paam bãngre la b tɩkame kɩba yaa kũun nao kẽnda kɩba yaa kũun so-tũudse la sẽn wa n tog n yɩɩda na n bao wakato gũusg sẽn segd zĩndi ne kɩba yaa kũune n ye paasd yaasa mim tɩ d be yõ-koglg kaalg wakato rɩ fãa d segd n maana gũusg ne kɩba yaa kũune segdame tɩ kɩba yaa kũun yɩ sababo tɩ vɩɩm ne taba ket n be taoore tɩ wẽnd n na n tõnd buu toor-toore la yãmb saba wẽnd yɩ na n tõndo d yaa peoog n kɩ bõmbo burkina faso koamba tɩ baasd kibaya n wilg yãmba wala sẽn da togsd kibaya zu-raadẽ wã a tʋʋm noon la ninga sẽn geta kooma na ta nin-buɩɩda ko-yolgemde tɩ bõn koɛɛg tɩ oneya b tar la sɛka ne liga de consommateur ra tɩ tɩ sul sẽn get nin-buɩɩda sẽn dɩta na yɩ bõn-sõngo bãmb ne kiba kɩtba tɩ sã n ges rasmã noora coronavirus a bãag loogr poore kooma facture dãmbã sẽn wata a ra tʋlg n yikame n tar pãng wʋsg kɩtame tɩ ligue de consommateur a sɛga oneya n na n bao n bãnge a võore sã ne ligue de consommateur t'a dãmba wilg n bala tɩ ad coronavirus a loogr poore bãmb mikame tɩ nin-buɩɩda facture dãmbã sẽn tat b sẽn kẽed kooma wɛɛngẽ ada yaa n tɩ yɩɩda nin-buɩɩda sẽn dag n yaood la ninga wa yaa rẽ n kɩte tɩ bãmb sɛg tao dãmbã na n bao n bãng yella võore b wilgame tɩ yaa pipi sɛk la woto bãmb sẽn talle ne sul la ninga sẽn geta tʋʋmda wogdgo la bãmb sɛk-kãnga loogr poore ad b na n zẽka b naoore vuka yiiba n kẽng bobo diolaso n tɩ sɛg sul la tao dãmb sẽn be beene na n yɩ zioa sẽog kiuugrã sẽn piiga la yopoe la b na n sɛg bobo rãmba la sɛk-kãngã pʋgẽ wã ad one rãmbã zoe n wilgã n bala tɩ bãmb miime tɩ yaa yɛl sẽn sɩd pa tũ-soɛya tɩ bala facture dãmbã sẽn tat nin-buɩɩda t'a zẽk to-to wã mika n bala tɩ yaa bũmb n pa zems pʋgẽ beene la b wilgã n bala tɩ ad bãmb na n lebg n gesame tɩ bala sã n gese avril la ne me wa kiuug sẽn looga facture bãmba gofnera ra wilgã n ba tɩ bãmba na n yaoome rẽnda bãmba pa naage rẽnd b kota nin-buɩɩda bar tɩ b ra maanda beem tɩ bãmb na n lebg n demsame rẽnd sãn da gese facture dãmb sẽn da wate wakat fãa sẽn tõe n zems wala tusa naase a wa n zẽkame wakat kãngã n tõe n ta tus koabg la zak menga rẽnd nin-buɩɩda kẽeda zoe n kẽ pɛl n yɩka tɩ ra lebg wẽnesgo la b yeelame ba tɩ b bas wẽnesg la pɛl n yɩka tɩ bãmb na n lebg n demsa tʋʋmda na n yɩl n tɩ bũmb fãa sigl wala sẽn zemse b kell n paa be n wilge tɩ sẽn kẽede ne oneya kooma sẽn tar zu-loeese zĩs kẽere wala doore n kɩ tɩ robine kom pa tol n sakd gesg pa gom yũuba bãmb fãa na n lebg n paama manegre tɩ nin-buɩɩda sũurã yɩ noogo
Renum sambisi kan lat kibaye ya da runda arzum rare kiwara sama piga lende na kontap seka yam tumnantara pialu drago nampa miam tenewa sanwate lanananda kibaye ketin kenga da tawli RTV television zugo mam hawa yikre ti yam tumnantara tambura umaru nanzom kane ndi kwesa nislimilindi antasiamba wena konta wakatato nelafi. woɗi sanne ndenne onon sakiraɓe on worɓe rewɓe jooɗiɓe ndaara suudu télévision meɗen kori on ñalle e jaam ndelle suudu baba inon toɓɓe ko kibaruji meɗen hannde ɗem ndelle keɓon famde rewɓe joni o ka sukaɓe mabɓe worɓe mabɓe keeɓi ballaji ɗum wonno hakkude leydi meɗen Burkina Faso e leydi CEDEAO ndelle keɓon famde fa hannde e dow politique aji ɗon en garam kalen fa hannde joni o ka sukaɓe kayeɓe wonɓe gaɗa MPP hawrine mabɓe mawne nde ɓe gaɗi ayo sukaraɓe en garan kalen fa hannde ɗum wonno joni o kam hono on paami facture ji ONUA ɗi cakitiɗi ɗi laatake hunde joni o ka ko mon fo hungani andude fu no wonno no ɗum yaari min gara min kolla on ɗum wonno ko ɗum laati bisimilla moɗon suudu baba ndelle sakiraɓe en puɗɗirno ɗo en kibaruji meɗen ɗi keɓon famde hono ni joni o ka wallisirde e rewɓe fa kamɓe no keɓan koye muɓɓen ɗum wonno e dow banggal keɓal ceede ɗo ndelle kamɓe nde ɗum laati sukaɓe rewɓe janggoɓe ma wonɓe fa hannde université ji ma fa hannde wonduɓe e baale fo ayo ndelle keɓon famde ɓe keeɓi ballaji ɗum wonno joni o ka ceede ƴuwde ujunaji 55 fa yaade ujunaji hemre ɗum wonno ko rewɓe fa hannde baale rewɓe keeɓi ballaji e dow fa hannde inde leydi meɗen Burkina Faso e leydi CEDEAO ndelle suudu baba ndaare Oumar Tambuda ndelle ko wawi faddagol ɗum wonno ƴettare rewɓe e dow banggal muɓɓen keɓal ceede e ɓiɓɓe rewɓe ɗum wonno ina itte leyɗo en e banggal hokkudeɓe ɗum sekkeji ɗi haddu 72 sukaɓe rewɓe jangoɓe lekkolleji e wonɓe fa hande université e fa hande baale waldeje 10 rewɓe kamɓe goni ina kokke ɗo en ceede ndelle keɓon famde fa handen won ɗum wonno joni o kam ballari hakkude leydi meɗen Burkina Faso e ɗum wonno CEDEAO kamɓe goni ina kokkaɓe mo ndeɗo moƴƴere ayo ndelle keɓon famde ɗum en fou fa heɓa joni o ka yimɓe itta ko haɗata rewɓe do kamɓen du yaade yeeso e dow banggal muɓɓen keɓal woɗi debbo fou daarire hono neɗɗo bawɗo laatade ƴeɓtare leydi. Nous essayons de combler les écarts entre les hommes et les femmes. min pilata kono wallisirde ɗo en rewɓe sukaɓe l'école e fa hande sukaɓe étudiant ɗum wonno rewɓe ma waldeje ɗum wonno ma kawrite waldeje ndelle kamɓe sukaɓe l'école ɓe keeɓi ujunaji 55 wonɓe université ɓe kokkama mon fo ujunaji hemre ko woɗi fa hande kawrite baale ɗeɗo kamɓe ndu mon fo heeɓi million. Pour les étudiants et 1 million pour les groupements d'associations. Aujourd'hui, une action est en cours au sein de la CEDEAO. ndelle keɓon famde e dow banggal CEDEAO toon won golleji goɗɗi anniyiɗi waɗede ayyo ndelle ɗum en fou min ɓeydan yaarude yeeso e wallitirde yimɓe fa ɓeyda wondude hakkude maɓɓe Et à rapprocher les peuples. ndelle keɓon famde ballaji ɗi en fou wo e dow inde hitande 2019 nde ndelle keɓon famde ballaji ɗi fou iɗi kewti hono ko watta milioji 96 kamɓe heɓuɓe dokke ɗen iɓe nodda fa hande ɓe gollira dokke ɗe e dow banggal nafa ayo woɗi sanne Allah hokkuɓe ndelle nafa majjum ndelle suudu baba toɓɓere wotere tawande ley dewtere ɗum wonno nde hoorejo assemblée nationale o hokkoye hoorejo leydi meɗen Roch-Marc Christian Kaboré toɓɓere nden en deyim rokata kono ɗum wonno wotteji ɗum wonno kamɓe député ɓe faɗɗitire haddu hitande hunde ndelle keɓon famde kenga nde en hooreɓe parti ji politique ɗum wonno joni o ka parti ji politique londiɗi e fa hande parti ji politique gonɗi e laamu o mon maɓɓe fo woodi ko holli e dow majjum ndelle dow ɗon e fa handen Boubacar Boli ina holla en firto majjum toon
ko haɓɓodi e faɗɗitingol ñalande wote député en waldere politikare hawrondinde baale politikaji lundiɗe laamu no andire sefop na holla ɗoke jaɓay wote député en faɗɗite. L'opposition n'entend pas s'associer, se démarque totalement de cette démarche. Minen lundiɓe laamu en ɓe kay min gattay ton baka amin woɗi min jaɓata wote député en faɗɗite sabu min jiyay fo barke muɗum komin paamay le majjum dey ɗum e waɗi ko wote hoorejo leydi men na waawi laatade de mo député en wawtatake tawale yimɓe wototoɓe kanaki leydi men ɓe yimɓe ni wototo député en ndelle soni hewti fa wototoɓe ɓe na waawi umminede le Burkina Faso ɗo fou fa jaha voto fou tawa yo wote député en e hoorejo leydi men pour aller voter pour le président et pour son député. Les partis MPP hoorejo mum na hollake kamɓo en kay iɓe goni ɗon iɓe darano ɗum tafe. C'est une dynamique venant aadi on yo suudu député en adi ɗum woɗi ɗum darnaka ke yo ɗum wajibi tafe. Ce n'est pas une décision qui a été actée. Le majjum yimɓe lundiɓe laamu jaɓay aadi on tabita sabu fay le saria daruno wote le adunaru fou na woodi laabi deweteɗi le bangal wote. C'est vrai que l'article 81 de la Constitution so gonga kay le saria ɗo soni on adi la loi namba 77 hollano ke député en na woodi laawol faɗɗita ñalande wote de ɗum le sey tawa wote o na heddi happa lebbi jeegom de hannden wote o ko heddori waɗa lebbi jeegom ndele hannden kay wana ɗum haala mum haalete. Et nous ne sommes plus donc dans ce schéma là. saabi rafidenagu ni waɗi ko assemblée nationale wi ke faɗɗita ñalande wote nde fay so ɗum du yo suudu saria mawdu ndere Burkina men kam jeeyi haalugol haala soni hagum ɗum e bandum waɗi. Il reviendra donc tel que nous l'avons proposé. e ngal laawal yo suudu saria mawdu kam haani wi'ude ke wote député en faɗɗitinte ma faɗɗitintake kam hollato du laabi kanuɗi rewede. À ce moment nous restons toujours dans le cadre d'une démarche constitutionnelle. wakkati majjum parti MPP kay na wonɗo na segilono woteji ɗiɗi ɗi ñalande wotere ɗum woni député en e hoorejo leydi me e na ɗum moroy fou kamɓe kay non ni ɓe nangirta ɗum. Depuis qu'on a pris la décision de coupler les élections, illa puɗɗe nden ko haalake woteji député en e hoorejo leydi men fuu yo ñalande wotere minen kay ɗum ni min gatti e koye amin ndelle soni hawti e muyɗe lanɗo woteji ɗi layloto ñande nogay ɗiɗi lewru tubako 1 ɓuldu hitande nde goniɗen nde législative et pour la présidentielle. fadde laaɓal majjum e heɓede salle wote député en faɗɗitinten madu faɗɗitintake parti mawɗo lundiɗo laamu na andire sefop kay jaɓay wote député en faɗɗite hawrodine e woto maire en e conseiller en. ayo bisimilla ndelle sakiraɓe e dow banggal politique ɗon e nikilelle keɓon famde kenga nde ene ɗum wonno parti politique MPP ndelle keɓon famde sukaɓe kayaɓe ɗum wonno jeune en ɓe gaɗi ɗum wonno koɓe mbiyata congrès extraordinaire ɗum faɓe kolla fa hannde kamɓe koye iɓe gonani e gaɗa parti o ndelle woodi ɗum ɗum fa hannde faɓe kolla fa hannde joni o kay ɓe nodda noddago maɓɓe ɗum wonno jango nde ɓe anni fadde fa hannde congrès maɓɓe mawɗo faɓe kolla mo wonno latotoɗo ɗum wonno joni o ka candidat faɓe gaɗa ɗum wonno Roch-Marc Christian Kaboré ɗum wonno joni o ka candidat ndelle keɓon famde kenga nden en Seydou Gunko o ina tawno toon ka fa hannde keɓon famde Hadja Oumou Diallo ina hokka en firtongol ko yi'oton joni ni en yiɗano hollude ke himɓe parti MPP na wawi yaltinde sukaɓe fa keewa ñande ɓe joɗɗinta mo ɓe cuɓi fa filo laawa ndelle ɓe gaɗi ɗum fadde on ñalowma warde eley hen mawɓe parti tawnoɓe toon mbiyana gasi sanne ceyke saabu gollal maɓɓe wooɗi ndelle warano wi'ude ke sukaɓe jewgu ɗum wonno kadiugo na mbawi golle mumen wooɗi no gondi e MPP. C'est juste donc une petite démonstration. ko jiiɗo joni ɗum yo gollal pamaral gollowal ke sukaɓe na jiiɗi na mbawi wooɗi no gondi fa hannden e ɗowtirde Roch-Marc Christian Kaboré miɗen mbiyamo foofo e golle ndelle miɗen keɓidi ko kawrital jango eley hen kedde fa hannden jalte fa kawrital meɗen jango ngal laato haala jango. Quant à la discipline aussi et la cohésion au sein de la jeunesse du MPP. e bangal majjum Simon Compaoré weltake sanne. Différents compartiments de notre parti sont en train de se mettre en jambe.
datteji fuu sukaɓe na dari na gaɗa ko mbawi fa ñalawma kawrital amin gasa fa min dardina leydi meɗen Burkina Faso. Va laisser des traces dans l'histoire politique de Burkina Faso. Ndelle Simon Compaoré no hokka sukaɓe MPP e himɓe wonanɓe MPP jaago ley cuural palais du sport wadu imo holla himɓe do ke garowo fuu fa naata ley cuural ngal fuu sey tawe na suuri hinere muɗum woɗin tawe na suuri hunduko muɗum. ayo woɗi senne ndelle suudu baba en jaran ɗo en kibaruji meɗen ɗi yesso ɗum wonno joni o ka yimɓe feruɓe ɓe e nippilente tinta ñawuji ɗum wonno ñaw ɗoyru e fa hande ñaw ko sidangu tinta hewtuteɓe kamɓe yimɓe foriɓe tawaɓe ɗum wonno région au bassin de la morde Bobo Djulos ton ndelle e dow ɗon neɗɗo foof bawɗo joni o ka jiɗɗo wallisirde fa hande yimɓe foriɓe ino nodde moon foof watta ɗum wonno junggo muɗum fa darte joni o ka kamɓe ɓe ɓe cakkone ñawji ɗi woɗi tawdaɗo e ñaw ngu e mabɓe fof heɓe sawro fa gata ayo ndelle dow ɗon e fa hande Hajja Oumou Diallo ina hokka en tindugore nde. Kala neɗɗo fuu mo bakam no woni e haala firruɓe no woni ga fa golle hiñugol ñaw sida e ɗowro mondu fuɗɗe ngal gollal wi'ama tabintinde sawrude e hiñude ñaw sida e ɗoyru yimɓe ɗum wonno firruɓe ley ndewgu ho bassin ngal gollal darnakina fa suudu baba watta bakam e bangal ɗi ñawuji. Nous savons tous que ces personnes-là sont vraiment dans une situation en fuu eɗen andi ke firruɓe no woni wawtugo ley nokkuje to la'are wala ndelle dagu ɗi ñawuji kamɓe ɓen ɓuri heɓede ɗum saabi komina haani ɓe kokke tindingoji fa ɓe kayba ko e maɓɓe profit de ces populations en difficulté. e bangal majjum suudu waldeje daraniɗe e hawde ñaw sida kam hilnoto ngal golla ndu suudu duuɓi noogay hikka na dari fa hawa ñaw sida. Le fait qu'il soit déplacé, beaucoup ont perdu le circuit de la prise en charge. Saabe ɓe laatake firruɓe ɓe anda noy ɓe gatta fa ɓe cawra ko e maɓɓe ko heewi e maɓɓe huylake e noy sawrorto ndelle gollal amin yo daranade ɓe himɓe e hollude ɓe toye ɓe jeeyi yaade fa ɓe cawre et pouvoir les orienter vers les structures de prise en charge adéquates. Ngal gollal gollirde lebbi 4 buuɗi mum du no ummo alkadara million ji 10 woɗi yo laamu e tawde service kilniɗo e hawde ñaw sida kamɓe caabi ko ngal gollal joɗɗina. ndelle sakiraɓe e garan kantide ɗo en kibaruji meɗen ɗi e haalde haala ɗum wonno joni o ka onéa ndelle keɓon famde yimɓe onéa joni o ka kamɓe iɓe goni joni o ka iɓe darta fa hande boofi ɗiɓe gaɗuno saabu oɗon andi ni wakkati nde coronavirus ngu wonno nde hoorejo leydi meɗen hoƴƴino aadi joni o ka fa yimɓe fof kokke ɗum wonno ndiyam tawe joɓata facture ji ayo ndelle facture ji ɗin en hono lewru wiyeteɗo mai e juin ndi en ndelle facture ji garɗe ɗin en ceede ummeke ley muɓɓen sanne tawama ceede ɗen no keewi sanne ayo ndelle ɗum wonno joni o ka ko wiyete ligue des consommateur ɗum daraniɓe joni o ka yimɓe yoɓoɓe ɗum jeehi fa darta ɗum wonno joni o ka noyi wonno no onéa waɗirta facture ji muɗum ndelle ɓe kolli ɗo en ɓe paamini kamɓe yimɓe onéa ɓe ɓe mboofi fa gasi ɗum wonno e dow banggal hokkude ɗum wonno joni o ka facture ji ɗin saabu dey ceede ɗen ɓeydeke sanne ayo ndelle ɓe mbi ɓe dartan e ɗum en woɗiɗo fa hande kamɓe ɗum wonno joni o ka ko wiyete ligue de consommateur ɗum ɓe mbi ɓe arta keno ɓe kawrino yimɓe onéa joni nde ɓe gari ɓe kolli joni o ɓe mbi facture ji garɗe ɗum wonno lewru avril e mai ɗum ndelle ɗiɗo facture ji fof ɗi gaɗata ɗum wonno ko franciri wiyata annulé ɗum ɗi joofete ɗi fof ɗi joɓatake joni o ka yimɓe onéa ɓen ɓe puɗɗitan ɗum wonno facture ji maɓɓe ɗi ayo ndelle ɗum wonno koɓe kolli ka woɗi fa hande no saabu ɓe mbi de a daran tawa neɗɗo bonoɗo yoɓude hono ujunaji 4 e yowode wakkati goto facture muɗum waɗi ino haala ko watta hono ujunaji 150 ndelle ɗum neɗɗo wawata famande ɗum fayo woɗide fa hande no ɓe kolli fa hande onéa tinnom darta fa hande ndiyam ɗam no bonini noon en saabu hono doori toon ɗum no ndiyam ɗam worino noon a tawan fay ndiyam goruji ɗam ina ɓurti ɗum wodde ayo ndelle ɗum e fo yimɓe onéa ɓe darta ndelle suude baba ɗo wonon to kibaruji meɗen ɗi kaaɗi haadine miɗen mbiya on fof moɗon fadde e joni simi ummeke fof neɗɗo biyeteɗo sungalo wottaro o waran hokka julaɓe fa hande kibaruji ɗi ka Allah holle en altinere warore fof moɗon.
amoyante restaurant ana yorjana anga tlefa fuliba o klingile be lajele bi jumado min bena anga jekalo klitan masa wafla ani mugan konna anga bika kuna fulu kuma baflini kanya sinkata mi MPP kamilino oliye tama blo sinkora kase kanya woni bake kase ka wolile kandi ko bnana oka mi oka kala flinya mo wa chide kase ka fle kase ka blastra utara ko to dala kandi mi anga kala fli san wafla ani mugan mi dala kamo fora ka bo anga la siso ba konna kanya sinkata notu museka usigi kota kofe mi la sigide kalafili no beseka la sekata kofe montini fangaye oye jokulu chama o dala kandi kata kambala Burkina Faso telezan kanbako anikli ameta damina kabo anga metabo la sigiso bala kanyesin kata abado ko ngonye basigla kanyesin kata ko kabini afora ko miye la sigide kalafili obona sekata obala nyina notu museka sankelendo mo kaseka sikafle kanyesin katoka oye miriaye kabo la sigisoba don fe kanyese kata obose ka feroj matakoka kabolo wakati la wa ngunu kera muntini fangaye olu ani joklu wala olu yonsoro kaseka klifale ka kanyese kata odala kanka ambalma ke landri some oliti anka chilo lonto ngandele kera sabu kaseko labe ankulaje kabini anga la sigisoba konna dala kambora ka fo miye masakala fili ani jamanatigi kala fili ko bina farambo nyona okera kuna bulu baye kado fasodon dala muntini fangaye oluko omaso ni la sigidon ka dalakan ye kanyasin kata kalafili ni faranko fanfe se fo be yara ka foko omaso ay wa no dalakan ye sabu abina ke sabu ay wa naka kan ay wa okase ka fili ko ka kalafili fulano kase ko o la faranka bo nyona ama fo famia muina olenia mon kasa mi jamana tigi kalafili ani la sigi kalafili o tise ka ke donkel na nyonfe kama sɔrɔ o ma kelen n'u ye kalafila kelen n'u ye ka ɲɛsin ka taa o kalafili fila n'o kɔnɔna na n'a sɔrɔla ten mulo bɛ se ka kɛ o la ɲininkaliba ni filɛ ka ɲɛsin ka taa o kan o de y'a kɛ kabini MPP ka faba la olu y'a yira k'a fɔ k'olu tɛ nin dalakan na ni an ka lasigisoba ka miiriya nin ye a kɛra sababu ye ka se ka na ŋunuŋunu caman ye ŋunuŋunu min kɔnɔna na o ka se ka filo bɛ se ka fɛɛrɛw sɔrɔ cogo min na ka ɲɛsin ka taa nin dalakan nin kan mun tɛ ni fanga ye o ko olu ma sɔn abada ka se ka fɔ ko bɛ nin dalakan nin sigi kɔfɛ ka ɲɛsin ka taa o sanfɛla fanfɛ don o yɛrɛ ka fɔ ka bɔ an ka jamana ka burujuba min sigi nɔ a ka dalakan 81 kɔnɔna na o yɛrɛ ka fɔ ko n'a sɔrɔla ten lasigidenw bɛ ni sira ye ka se ka nin lasigi kalafili nin k'a segi kɔfɛ ani ka se ka taa bɔ min ye juriya fantana ka jɔkulu ye fana ka taa fanga bɔbɔli sira fanfɛla la fana olu y'a yɛrɛ k'a fɔ ko n'a sɔrɔla ten kalo 6 tɛmɛnen kɔ ka ban o bɛ se ka nin kalafili ni k'a sigi kɔfɛ kama sɔrɔ Burkina Faso t'a to o dalakan kɔnɔna na nin bɛɛ ye don a kun taara bila min kan o ye lakanabaliya min sigi no an ka jamana kɔnɔna na o de y'a kɛ nin kalafili ni o b'a laɲinina k'a sigi kɔfɛ sefɔ bɛ y'a yɛrɛ k'a fɔ ko o tɛ dalakan ye sabu o ye min fɔ ka ɲɛsin ka bɔ an ka jamana ka buruju sira kɔfɛla la ayiwa a ka kan ayiwa n'a mana kɛ cogo cogo ni an ka buruju soba le bɛ kan ka sira di k'a fɔ ko kalafili tɛna kɛ an ka jamana kɔnɔna na a ma fɔ ko lasigisoba le b'a fɔ ko kalafili o tɛna kɛ k'a bɛ segin kɔfɛ ko bɛɛ bɛ an ka jamana ka buruju so le bolo min ye an ka jamana kalafili ye don ani lasigi kalafili min bɛ na novembre kalo tile 22 nata kɔnɔna na olu ko o sɔnni bɛla ye ka se ka taari kɛ o kalafili ni kɔnɔna na amatana nga tibere kumutuma fara chomna anga kumpa konna kanyasi kata MPP kamlinu ulu nyonyi bake kanyasi kata minyoka kala filinyo moba chidon memena kesawa kaseka ko ka chidon mi rock markisten kabore utara kaseka ta o dala kandi kaseka flose ko kanke kele chugumne kaseka blastra kala filuna tala nova makalo klemo anifula okera anga chidon mo rasmane zongo aniginko saibo uluti anka chidon uluntala nganelo kera sabu kaseko laben kadama ankulaje MPP ka kamaleno ka jɔkulu olu ka ɲɔgɔnye ba filɛ nin ye o y'o sigi lamisalo min tun bɛnna an ka juwe kalo tile 9 kɔnɔna san 2020 kɔnɔna na min ye Jean-Pierre Gengane ka faba kɔnɔna na nin ɲɔgɔnye nin tutu dɔ ye don ka se ka weleli kan ba bɔ ka ɲɛsin ka taa o ka ɲɔgɔnye ba min o bɛ nana kɛ sibiridon min bɛnna an ka juwe kalo tile 11 Wagadugu kɔnɔna na ka se k'o ka kalafiliden min ye Rochmar Christian Kabore ka se k'o lasigi a ka se ka taari kɛ kalafili la komi ka ciden nin kalafili kɔnɔna na
mi MPP ka kamelino ka ɲɛmɔgɔ ba ye do Bashir Ismail Ouedraogo ale y'a yira k'a fɔ ko kamelino makutu ni soba nin kɔnɔna o tɛ dɔwɛrɛ ka se k'o dalakan di o ka ɲɛmɔgɔ ba ma min ye Rochmark Christian Kabore a ka se ka tari kɛ nin kalafili na o bɛɛ ka fɔ ni ɲɔgɔn ka don kamelino yɛrɛ k'a fɔ k'olu ben'o dalakan ye ale bɛ ka se ka min an ka bolotigiw ka se ka tugu kɔ o baara min kɛra an ka jamana kɔnɔ ka se ka lakanda sigi jango fasokodenw ka se hɛrɛ kɔnɔna na k'o ni cɛ min ye MPP ka jɔkulu ɲɛmɔgɔ ye do Simon Kompore ale yɛrɛ k'a fɔ ko ale nisɔndiyalen don kosɛbɛ sabu kameleni bɔni kafoni ye ɲɔgɔn kan tɛ a diyara ale ye kosɛbɛ ale y'a yira k'a fɔ ko kameleni b'o ka politiki jɔkulu kɔ o ye dalakan mun fɔ nin ko bɛna o ka dalakan di jango ka se ka taari kɛ ka ɲɛ kalafuli na a ka kɛ kunnawoloba ye ka se ka politiki ɲɛtaga ɲɛnama di an ka jamana kɔnɔna na o ye welelikan di ɲɔgɔn ma ni sibiridon ni min bɛnna juillet kalo tile 11 o bɛɛ ka bɔ komi kɔnɔkulu ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ min ye stade omnisport waga 2000 la ka se k'o ka ɲɛnabɔba sigi an bɛ taa n'an ka kibaruya an bɛ taa bɔ min ye an ka faso ka jibaraso a n'a feereso an bɛ wele ko ONEA olu ye kabini degun sɔrɔla coronavirus daminɛ tuma na a kɛra degunba ye nka facture seginna ka to ka sara nka facture mun nana di mɔgɔ ma o kɛra gɛlɛyaba ye dɔw ta y'o yɛrɛ sɔrɔ tuma deli ka to ka waga 4 ani 600 sɔrɔ o y'o yɛrɛ sɔrɔ ni 100 facture a sɔrɔla cogo di nka ONEA ye welelikan bɔ ka di ko mɔgɔw k'o dusu suma a bɛ yafama dari bɛɛ lajɛlen pa ka se ka faamuyali k'ale don u ye kibaruya dilaw wele ka se ka kunnafoni jɔnjɔn di ma Dramane Geni ale tɛ an ka cidenw na tɔgɔ la nka n'olu kɛra sababu ye ka se k'o labɛn ka dama an k'o lajɛ a b'a dɔn ko kabini coronavirus nana an ka jamana kɔnɔna na a kɛra sababu ye ka se ka degun don baarasen caman lo kɔnɔna na l'ONEA a n'a ka jisanbagaw olu kɛra sababu ye ka se ka degun sɔrɔ o ni ɲɔgɔn cɛ ka ɲɛsin ka taa facture ko fan fɛ facture fɔlɔ mun nana covid-19 kɔfɛ a kɛra sababu ye ka se ka na ni degunba le ye jɛkulu min sigilen don ka taa baarakɛdenw ani fasodenw ka dumuni kɔrɔsili ko kunna don ani sanni feere ko kunna olu y'a yira k'a fɔ ko facture sɔngɔ yɛlɛla ɲɔgɔn ye fɔlɔ ka o ni ONEA o ni ɲɔgɔn cɛ a yɛrɛ la k'a fɔ ONEA y'a dɔn wa ko canu facture ninnu yɛlɛla olu de fɛ u ye ɲɛ sɔrɔ la ka ɲɛsin ka taa Wagadugu ka ɲɛmɔgɔ olu ka ɲɔgɔn ye filanan tuguni ayiwa o ye hakili sɔrɔ ka ɲɛsin ka t'o kan o de la sota o bɛna kɛ juillet kalo tile 17 nata kɔnɔna na bi ONEA b'a dɔn ka yɛrɛ k'a fɔ ko yafama a b'a ɲini ka di fasodenw bɛɛ lajɛlen ma ani mun bɛ ale ka ji ta ka se ka baara kɛ n'a ye k'a ka yafa b'o ye ale bele jɛkulu min sigilen don ka taa fasodenw ka sanni feere kɔrɔsili ko fan fɛ don olu y'a yira k'a fɔ ko canu o ye ɲɔgɔn ye min kɛ a bɛ welele kan bɔ k'a di fasodenw bɛɛ lajɛlen ma ko ka janto o yɔrɔ la o ko o dusu suma min ye avril kalo ka facture ani mai kalo ka facture o tɛna sara o ye nisɔndiya bɛ o ko n'u hakili wuli ka ɲɛsin ka taa o yɔrɔ fanfɛla la dɔw ka facture tun bɛ waga 4,600 tun don o taara ka taa sɔrɔ ko waga 140 o bɛ kan k'o sara o ye gɛlɛyaba ye o sababuya kosɔn o facture ninnu si o tɛna sara ONEA ko a bɛ yafama dar'o fɛ n'ala sɔnna a bɛna segin ka na ka se ka fili o ka baaraso bila sen kan a ka se ka kɛ cogo min na a ye ɲɔgɔn ye ba ni o ye da don ka taa ONEA ka ji saniya ko fanfɛla la yɔrɔ dɔ la ji saniya tɛ abada mais komi dɔ de t'a ɲɔgɔn olu bɛ yɔrɔ min bi fɛɛrɛ sɔrɔla a la ka ban an bɛ taa n'an ka kibaruya laban an bɛ taa bɔ Bogodilaso ka ɲɛsin ka taa b'a dɔn ko jɛkulu sigira ka se ka filɛ min ye sidabana kɛlɛ ani sɔgɔsɔgɔbɛ kɛlɛ ko fɛn fɛn b'a dɔn ko mun bɛ ka ɲɛsin ka taa ni tɔɔrɔ kɛlɛ sababuya fanfɛla la o ye taama kɛ ka t'o yɔrɔ sɔrɔ Bogodilaso o bɛ degun kɔnɔ nin wagati in na o yɔrɔ genige ninnu a kɛlen bɛ ka se ka bana fila ninnu a bɛ munumunu salo kɛra ka ɲɛsin ka t'o kan o senfɛ Bogodilaso mara la fɛɛrɛ filɛla ka ɲɛsin ka taa o bɛ se ka hakili sigi cogo min na ka ɲɛsin t'o kan an ka taa bɔ Bogodilaso min ye RTB dɔ la ka se ka filɛ an ka cidenw kun yɔrɔ kɛra k'aw labɛn ka dama ne yɔrɔ kɛra sababu ye ka se k'o ti an ka cidenw tɔgɔ kɛnɛ k'o ka seere filɛ nin nka n'olu kɛra sababu ye ka se k'o labɛn ka dama an k'o lajɛ Mama da donna ka ɲɛsin ka taa sidabana kɛlɛko fanfɛla ani sɔgɔsɔgɔbɛ kɛlɛko fana an ka jamana kɔnɔna na o kɛnɛ bɛ ka se ka ɲɔgɔn ye ba sigi o baarasen nin kɔnɔna na don o tɛ dɔwɛrɛ an b'a wele ko continuum ka se ka taa kɛnɛyako fanfɛ ani ka siniɲɛsigi sigi ka taa sidabana kɛlɛkoko fanfɛ ani sɔgɔsɔgɔbɛ kɛlɛko fanfɛ ka ɲɛsin ka taa ɲintɔrɔdaw kɛra sababu ye ka se ka mun bɔ u ka sigidaw la ka se ka taa olu fanfɛla la o sigini filɛ nin ye o basɛn mara la baarakɛda min sigilen don ka taa o fana no kɛlɛko fanfɛ olu y'o nin don ka se ka min ye kɛnɛya don o jɛkulu no kɔnɔna na mun bɛ degun kɔnɔna na ka taa ɲintɔrɔ kɛlɛko fanfɛla la o ye sigasɛgɛli min o bɛna se ka kɛ a bɛna kɛ sababu ye ka se ka fɛɛrɛ caman la ka ɲɛsin ka taa o maa ninnu cɛ ma n'a sɔrɔla ayiwa ko bana b'o la o bɛna kɛ sababu ye ka se k'o ladon ko ɲuman ni baarasen dabɔra olu kosɔn ka se ka sigasɛgɛli caman kɛ ka se ka taa min ye sidabana kɛlɛko fanfɛ ani sɔgɔsɔgɔbɛ ko kalan fanfɛ n'a sɔrɔla ten o bɛna se fɛɛrɛw ta ne ka se ka filɛ mɔgɔ n'o bɛna se k'o ladon cogo min na ka se ka nin bana nin kɛlɛ k'o tanga ka bɔ nin bana nin na baarasen caman lo labilala sen kan
ka se ka fili o bɛna se k'o ladon cogo min na o ladonni ka taa o ka kɛnɛya ko fan fɛ ka se k'o dɔn o ka se ka baara kɛ kosɛbɛ minnu o ka se k'o ladon ko ɲuman k'o ɲɛsin dɔgɔtɔrɔso mun na o bɛ se k'o ka furakɛliw kɛ nin baarase ni sigini o bɛna kɛ kalo 4 de kɔnɔna na o kalo 4 de kɔnɔna de don miliyɔn 10 de labilala o kɔ o bolomafara bɔra baarakɛda min sigira ka taa sidabana kɛlɛko fanfɛla la an ka jamana kɔnɔna na n balima burkina faso television kanubaga an b'an ka bi ka kunnafoli kunna cɛ yan ten bi ka dɔgɔkun ka baarasenw kunna cɛla nka n'ala sɔnna n b'a sɔrɔ ntɛnɛnlen sini kɛnɛya la nin wagati kelen na ka se ka kunnafoli bolo d'a ma aw kelen bɛ ani ci a ka lajɛli la a kana taa an ka baara bɛ taga min na ale bɛ a ka jabaranin sora ani tile